Hello everyone. Today we'll see part 34 video of Excel VBA. आज तुमकां हांव दाखयतले की यूजर फॉर्मान डेटा जो आमी एंटर करता तेजे जे कितें कॅल्क्युलेटेड रिजल्ट आसा ते सगळे आमी वर्कशीटान कशी स्टोर करू शकता एज अ रिकॉर्ड दॅट विल सी. Later we'll see about the variable scope and the life of variables. So we'll switch to Excel VBA. आमी ऑलरेडी पळयला की मार्कशीट यूजर फॉर्म कसो कोडिंग करप तो. सो व्हेन आय से डिस्प्ले मार्कशीट यू नो वी आर एंटरिंग रोल नंबर सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 एंड डिस्प्ले रिजल्ट. सो आतां पर्यंत आमी कशें करताली यूजर फॉर्माचो जो प्रोग्राम आसा तो हांगाच आमकां रिजल्ट कितें टोटल पर्सेंटेज म्हणजे जे कितें कॅल्क्युलेशन करता ते हांगा टेक्स्ट बॉक्सांनी आमी डिस्प्ले करताली. ऑफकोर्स वील डू दॅट. Plus if I want all the data that is entered in the form user form to be stored in a worksheet जशें हांगा तुमकां दिसता हांवें हेडिंग्स घालून दवरल्या सगळ्या डेटाची आनी जो हांव जेन्ना डिस्प्ले रिजल्ट म्हणटले इट विल नॉट ओन्ली डिस्प्ले द रिजल्ट हियर ऑल्सो इट विल स्टोर एज अ रिकॉर्ड. सो लेट्स ट्राय से रोल नंबर 10 subject 1 marks say 60 and subject 2 marks I'll say 70 and say display result. So you will see here जे कितें तुमकां हांगा दिसता तितलोय डेटा वर्कशीटानूय गेला. सपोज हांव रिसेट म्हणटा and now I am once again entering say next roll number. Here I'll say 33 I'll entering failing marks and say 44 display result. सो नेक्स्ट रिकॉर्ड आयलो. सो ऑटोमॅटिकली फुडलो जो रो आसा तो आमकां एक रिकॉर्ड येत रावतलो. सो हांगा रिसेट सुद्दां केले जाल्यार तो डेटा जो आमी पयलीं एंटर केल्लो आसा तो एज अ रिकॉर्ड आमकां हांगा एक्सेल वर्कशीटान दिसता. सो हाव डू यू डू दीस? हाव डू यू पुट ऑल द रिकॉर्ड्स दॅट आर बींग स्टोर्ड कॅल्क्युलेटेड इन द वर्कशीट? हांगा टोटल एक येवना ते विल सी दॅट. सो आय विल शो यू the code. Will go to the form marks display result. Okay, now let's see here. हे सगळे हांवें पयलींच एक्सप्लेन केल्ले आसा. सो वील डायरेक्टली गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट here. Okay, I think this is total. ते हांवें TOT केले चुकून म्हणून ते आमकां आन्सर येवं नाशिल्ले. So this is total. Okay, it should work now. Okay, now see till here we had done last time की जे टोटल वेरिएबल आसा ते आमी टेक्स्ट बॉक्सान घालता. पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट केला ते PRC टेक्स्ट बॉक्स रिजल्ट ग्रेड. नाव स्टोरिंग डेटा इन वर्कशीट वी हॅव डन इट विथ वर्कशीट्स. वर्कशीटाचें नाव आमचें मार्कशीट. विथ एंड विथ ह्या पयलीं आमी यूज केला. आतां वर्कशीटा वांगडा आमी कशें यूज करतली कित्याक वी आर स्टोरिंग द डेटा इन अ पर्टिक्युलर वर्कशीट इन अ पर्टिक्युलर सेल. हांगा आतां आमी रेंज घेवना पूण सेल्स घेतला. सेल्स घेवपाक इजी पडटा कित्याक सेल्सान आमी रो नंबर दिता आनी कॉलम नंबर दिता. नाव इफ यू लूक एट द वर्कशीट वी नो दॅट फर्स्ट कॉलम इज रोल नंबर मागीर सेकंड कॉलम सब्जेक्ट. त्या ऑर्डरीन आमी एक व्हॅल्यू घालतात आनी एका रोन एक रिकॉर्ड येवपाक जाय. रायट. सो how it is done? See, this is first column roll number, second column. You can see this, all these numbers are nothing but column numbers. But what is this R? R आमी कित्याक घेतला आनी R कित्याक Rन value खंयचो वता? Let's see that. I have taken one function called record count. R is equal to record count. A function call जातले before it goes before you store the data in a worksheet. So what is that record count function? This is a small function written just to see how many records are already there in a worksheet. So logic कशें work जाता ते पळयात. dim j as integer एक variable आसा which whose initial value is 1 while worksheets of marksheet dot range a म्हणजे पयलो कॉलम एम्फसंड जे म्हणजे फर्स्ट टाइम जे कितें आसा 1. सो A1 नॉट इक्वल टू ब्लँक. सो हे जे लूप आसा जे इज j plus 1 दीस लूप वील गो ऑन इन्क्रिमेंटींग द वॅल्यू ऑफ जे जो पर्यंत तुमकां ब्लँक मेळटा न्ही तो सेल एड्रेस फर्स्ट टाइम
आमकां A1 मेळटलो, रायट. मागीर A2, मागीर A3. सो तुमी जर वर्कशीट पळयशात हांगा, फर्स्ट वी आर चेकिंग इज A1 ब्लँक, नो. इज A2 ब्लँक, नो. इज A3 ब्लँक, नो. इज A4 ब्लँक, येस. सो इट स्टॉप्स. म्हणजे J इज 1 आसा हांगा, रायट. सो J इज 2 जातलो, मागीर J इज 3 जातलो, J इज 4 जातलो, एंड इट विल स्टॉप. J इन्क्रिमेंट जाता जो पर्यंत आमकां ब्लँक मेळना तो पर्यंत तो इन्क्रिमेंट जायत वता. एंड द मोमेंट यू गेट अ ब्लँक सेल, हांगा कांयच ना न्ही, दॅट मिन्स देर इज अ प्लेस टू इन्सर्ट अ रिकॉर्ड हियर. सो आमकां वॉट वी आर इंट्रस्टेड इन, आतां जेन्ना आमी नेक्स्ट टायम हो डिस्प्ले मार्कशीट करतली आनी डेटा घातले की म्हाका रिकॉर्ड ह्या रोवन वचपाक जाय. सो म्हाका हो रो खंयचो तो कळपाक खातीर ते आमी फंक्शन बरयला. सो दॅट फंक्शन टेक्स केअर of that. It keeps on checking is that cell address A1, A2, A3 अशे जो पर्यंत ताका ब्लँक मेळना तो पर्यंत ते इन्क्रिमेंट जायत वतले. आनी केन्ना हे लूप सोंपतले, द मोमेंट इट गेट्स ब्लँक सेल इट स्टॉप्स. कित्याक ते कंडिशनूच तशी दिला न्ही, डॉट रेंज नॉट, दिस इज अ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ब्लँक. सो हे कंडिशन ट्रू जावप म्हणजे J इन्क्रिमेंट जालो. सो J इन्क्रिमेंट जावन जावन लास्टाक खंयच्या सेल एड्रेसा कडेन पावतलो, तर ज्या जाग्यार ब्लँक आसा त्या. सो Jचो व्हॅल्यू 4 जालो. सो तो 4 व्हॅल्यू वी आर इंट्रस्टेड इन दॅट व्हॅल्यू बिकॉज आमकां जेन्ना पळय ते डेटा घालपाक जाय. सो J इज इक्वल टू हांगा कितें केलां, फंक्शनाचें नांव रिकॉर्ड कावंट इज इक्वल टू J. सो इट रिटर्न्स व्हॅल्यू ऑफ J हियर. कित्याक हांवें कितें म्हटलां, R इज इक्वल टू रिकॉर्ड कावंट. सो हांगा 4 आयलो, तो 4 कित्यान स्टोर जातलो, आरान. सो दॅट मिन्स हो फूल रिकॉर्ड आसा तो 4th रोवन वता. R आसा पळय हांगा, सेल्स फंक्शन कशें, सेल्स मेथड कशें यूज करता आमी जाणा न्ही, 4,1, 4th रो फर्स्ट कॉलम, 4th रो सेकंड कॉलम, 4th रो थर्ड कॉलम, अशें करीत करीत ते डेटा सगळो 4th रोवन एक रिकॉर्ड वतलो. परत जर आमी डेटा घातलो मागीर नेक्स्ट टायम आमकां 5 मेळटलो. कित्याक वी वील गो ऑन सर्चींग फॉर अ नॉन ब्लँक सेल एंड फायनली द J व्हॅल्यू वील बी 5. सो दीस इज हाव दॅट कोड वर्क्स. नाव इफ यू सी, आतां जाय जाल्यार हांवें जस्ट तुमकां परत दाखोवपाक हे पयली डिलीट मारता कित्याक हांगा उदो टोटल कॅल्कुलेट जाली ना. वील डू इट वन्स अगेन. हियर रोल नंबर से 101, subject marks 20 and I'll say 30. Display result. Now I think we should get total marks also. Yes. आता reset करता हांव, next दिता roll number 102, subject 1 55, subject 2 66. Display result. So like this जितले record आमी करता तितले हांगा स्टोर जायत वतले. सो पयलीं जें केलां आमी फक्त यूजर फॉर्मा पुरतीच केल्लें. आतां आज जो हांवें तुमकां कोड दाखयला इट इज ऑल्सो हाव यू स्टोर इन अ वर्कशीट. एक्चुली तशें पळोवंक गेल्यार हाव टू डिलीट अ रिकॉर्ड, हाव टू सर्च फॉर रिकॉर्ड, हाव टू फॉर्मेट द रिकॉर्ड, अशें जायतें कितें एक्सेल VBAन करूं येता. बट वील कीप इट सिंपल. दॅट्स वाय आय ओनली शोड यू हाव टू एड रिकॉर्ड टू द वर्कशीट. As I told you earlier, Excel VBA has many things in means you can do number of things in Excel VBA, but we are learning most of the basic things. जे तुम्ही शिकला Excel VBA, it is all basic. हाज्याहून ॲडवान्स खूब कितें करूं शकता आमी Excel VBA. So this is just adding a record to the worksheet. Okay, I hope you have understood. Now next we'll move on to the topic that is variable scope. The scope of a variable in Excel VBA determines where that variable may be used. आता यूजर फॉर्माचे ऑलमोस्ट आमी सगळे चडशे कवर केला. ही आतां ज्यो बारीक बारीक कितें टॉपीक उरला Excel VBAतले ते आमी कवर करूया बिकॉज वी आर कमिंग ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ Excel VBA टॉपीक. सो वेरिएबल स्कोपा बद्दल आमी आज पळोवया. You determine the scope of a variable when you declare it. There are 3 scoping levels: procedure level, module level and public module level. What exactly this means we'll see in the form of example. See, everything theoretically you won't understand unless it is shown in the form of a code. Okay, so I'll
show the code here written in. It's in the module. Insert module कशें करप last time सांगला न्ही तुमकां. Insert module. So besides a sheet 1, sheet 2 चे आमी जे code आसा module 1 code type केला. Let's see what it is. Option explicit delay. I hope you remember what is option explicit. This is a statement done that is usually typed in general declaration which forces you to declare a variable. Excel VBN जितली variable use करता ती declare करूकूच जाय. Okay. So giving this is very important. Actually you can make it a common practice to use this statement whenever you are typing a VBA code. आता हांगा दोन subroutine बरयला. If you can see sub 1 where the message there is a variable called txt and txt हांवें घेतला have a good day message box txt. So when you execute the code naturally you will get have a good day message box. You say okay. आता हांव सबरुटीन 2 दिसता तुमकां हांगा. सबरुटीन 2 आसा पळय सब 2 तेतून हांवें message box txt घातला. So what do you think will happen here if I execute the code? It says variable not defined and it's true. Why? Because here we are using txt which we have not declared, whereas here txt declare केला भितर कितें तरी आमी text घातला आनी आमी display करता. So this variable is local to the subroutine 1 or हांगाच available जातलो. हांगा declare केला म्हणजे तेजो value आमकां ह्या subroutinean मेळना. So this is called procedure level scope of a variable. Suppose if I take one variable here dim x as integer, okay, and if I say x is equal to 5 and then if I display instead of message box txt, okay, if I now display message box, I have put that under comment x. Okay, so now if I execute this code, this should work. 5 display जाले. पण हांगा message box x म्हटल्यार म्हाका मेळटले. If I try to display here message box text आसुनी. आता जर हांव x म्हटले, it will show me text but not the x. See here when I execute the code it will say variable not defined. So that means जे खंयचे variable त्या particular procedurean आसा, okay, suppose आता txt हांगा declare केला, it is available there because it's a local to that subroutine, and here x is declared, so x is available because x is declared within the procedure. So these are called as procedure level variable. I hope you understood. Procedure level variable हे एकदा theory examic भी विचारतात. Now if we wanted say txt also to be available here, what is that we can do? So message box सांगचे हांव comment काडला जाल्यार तुमकां हांगा declare करचे पडले ते. See dim x as integer x जाय जर तुमकां आणि dim txt as text or sorry string हांगा declare करचे पडले. So x घेवची न्ही, सद्या आमी txtच घेवया. We'll only take one variable. Let's remove this x. So I'll keep it simple. So what exactly we have in the first code? We have a subroutine 1. हांगा ही गरज ना आता कित्याक आमी वयर डिक्लेअर केला न्ही. सो सबरुटीन 1 कितें आसा txt इज हॅव अ गुड डे म्हणून आसा message box txt हांगा डिक्लेअर करूं ना, बट वेर इज इट डिक्लेअर्ड इन जनरल डिक्लेरेशन वयर म्हणजे ह्या दोन्ही सबरुटीनाच्या भायर, आणि हांगा message box txt म्हणला. सो विल इट बी अवेलेबल नाव ओदो जायन एरर येतालो. आता पळोवया पयली हो सबरुटीन एक्झिक्यूट करूया सो दॅट txt विल बी डिस्प्ले हॅव अ गुड डे. ओके, सो देर इज नो प्रॉब्लम हियर. आता हो जर सबरुटीन एक्झिक्यूट केला हियर ऑल्सो इट्स अवेलेबल. सो द रिजन इज txt जे वेरिएबल आसा ते आमी भायर डिक्लेअर केला, विच मीन्स इट इज अवेलेबल टू दीस सबरुटीन एज वेल एज दीस. सो दीस इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूल लेवल वेरिएबल. ओके, म्हणजे ह्या कंप्लीट मॉड्युलाक ते अवेलेबल जाता. आता जर हांगा आनी एक सबरुटीन घेतले थंय txt यूज केले थंय सुद्दां ते अवेलेबल जातले.
सो पयलीं जे आमी पयलें तें कितें प्रोसिजर लेवल वेरिएबल आनी ह्या वेरिएबल जेन्ना हांगा डिक्लेअर करता इट इज कॉल्ड module level variable. Now there is a third type called public variable which is also available in other module. ओके म्हणजे दुसरे मॉड्युलान सुद्दां आमकां ते यूज करूं येता. आतां हें आमी जें कितें टायप केलें तें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 जर म्हाका जाय आतां मॉड्यूल 2 हांवें ऑलरेडी एक सबरुटीन हांगा टायप केला. कितें केला सबरुटीन 3 मेसेज बॉक्स txt. एक्चुअली हांगा कांयच डिक्लेअर करूं ना. Neither I have declared inside the subroutine nor outside, but where is that txt? Here. So but there is one thing that you have to do. जर म्हाका दुसऱ्या मॉड्युलान ते अवेलेबल जावं जाय न्ही जाल्यार पब्लीक वर्ड यूज करचो पडटा. पब्लीक हाजो मिनींग कितें की ह्याच मॉड्युलान न्ही तर दुसऱ्या मॉड्युलांनी ते अवेलेबल जातले. लेट्स सी हाव. सो फर्स्ट आय विल एक्झिक्यूट दीस सबरुटीन 1. आय गॉट द मेसेज. सबरुटीन 2 एक्झिक्यूट करया, थंय बी मेळटली मेसेज. आता लेट्स गो टू मॉड्यूल 2 आनी हांगा एक्झिक्यूट करीत जाल्यार थंय सुद्दां मेळटा. सो दिस इज अ थर्ड टायप ऑफ scope of the variable which is called as this is like public scope of variable which is available across the module. एका मॉड्युलांतल्यान दुसऱ्या मॉड्युलान सुद्दां आमी ते यूज करूं शकता. सो what is that I had told you? Public module level, yeah. So there are 3 scoping levels: procedure level, okay, then module level and public module level. I hope you have understood. पहिले आमी जे txt घेतले मागीर दुसरे सबरुटीनानूय घेतले म्हणून भायर डीम दिले आनी तिसऱ्या वेळा आमी पब्लिक वर्ड यूज केलो. Okay, then the next part, which is the last part of this video, life of variable. Sometimes you want to retain the value of a variable in Excel VBA when a procedure ends. Procedure सोंपता म्हणल्यार तो वेरिएबलांतलो वॅल्यू आमकां मेळना परत. पूण जर तो वॅल्यू तसोच टिकोवन दवरपाक जाय जाल्यार देर इज वन की वर्ड कॉल्ड स्टॅटीक. ओके, स्टॅटीक की वर्ड इट इज यूज whenever you want to retain the value. So static variable will be destroyed when you click the reset button or when you close your workbook. So we'll see what is the meaning of static. So here if you just see, we have written one small code. Okay, first we'll take dim. I'll take dim to show you the difference, then we'll make it static. एक आमी बटन घेतला हांगा डेमो ऑन स्टॅटीक आनी कोड कितें बरयला आमी त्या बटनाक जस्ट सी. एक एक्स घेतला, एक्स इज एक्स प्लस 1. एक याद दवरात जेन्ना आमी डीम एक्स एज इंटिजर म्हणटा बाय डिफॉल्ट एज अ वॅल्यू 0 जातलो. सो एक्स इज एक्स प्लस 1 म्हणजे कितें जावचें पडलें 0 + 1 एक्साचो वॅल्यू 1 जालो. मेसेज बॉक्स एक्स म्हणजे कितें जातलें 1 डिस्प्ले जातलो. सो this is normal what I have typed with dim statement. So whenever I click on demo on static it gives me value 1. okay, एकदा जालें. परत हांव क्लिक करता it will again give 1. what is the reason? because every time जेन्ना कोड एक्झिक्यूट जाता एकदा क्लिक केलें एक्साचो वॅल्यू 0 and it will 0 + 1 1 डिस्प्ले जालो. परत केलो परत एक्स 0 जाता. बट सपोज वी वॉन्ट दॅट वॅल्यू टू बी रिटेन. एक्स परत जो पळय रिइनिशलायज जाता 0 तो जावंक नाका आमकां जाल्यार एक की वर्ड आसा तो यूज करूं शकता आमी, तो म्हणल्यार स्टॅटीक. सो कितले फावटी जर हांव कोड एक्झिक्यूट केलो तो पयलींचो एक्साचो वॅल्यू उरतलो. म्हणजे 1 आसा जाल्यार 1 + 1 2 जातलो, नेक्स्ट टायम 2 + 1 3 जातलो and that way it continues. So when I click on demo on static, now look carefully, 1 आयले okay. And when you click on 2 again when I click it will display 2, say okay. Again when I click it clicks 3, it will display 3. So this way it continues. आता आयले कितें 4. So this will stop only when you say stop here. reset button म्हणजे हांगा stop जेन्ना म्हणटा तेन्ना मात आता जर हांव क्लिक करीत it will start again with 1. So that is what is mentioned there in the slide. Static variables will be destroyed when you click the reset stop button or when you close your workbook. एक तर workbook close केल्यार किंवा stop button click केल्यार ते बंद जातले. So
दिस इज वॉट इज स्टॅटीक कीवर्ड डज, म्हणजे तो वॅल्यू आसा वेरिएबलाचो तो रिटेन जावन उरता irrespective of the number of times you execute the code. Here आता 2 आयलो, परत 3 येतलो. So that is only because of the word static. So that's all for today. Thank you.